Tol, picture. Tol. Nandiyan sila. Alis po kayo. Alis po kayo lahat. Alis kayo lahat. Lahat po kayo sa gilid. Ako, sa inyo po yan. Diyan po kayo. Hindi po kayo drifting. Alam ko. Talaga naman, nandito din si RJ ko pala kasama. Sponsor natin yung ngayong gabi. Barangay Pandayan, Makingay! Na dahil dyan, lahat ng kinsanan, pila may dito. Pero mini, pahardo! Uy! Talaga! Kumbaga may aray! Sana and now moving back, Alfonso! Punching, jersey number 1, Luka Czarski! Let's welcome Black Mamba! Ay, mali! Ay! Ano ba? Ay, ito po! Kaya naman! And now, moving on, Westbrook! Ay! Talaga! Kung baka may tira ka! Talaga naman. Number 11, ang masisa ng Dream Team na walang daya pero konti lang. With 6'7" height, let's welcome Amazing AJ! Wala. Madulas. Sige, teka lang. Makakuha ka sa tingin. Aba! Ay! Ah!
our true magician. Aray ko po. Ang pinakamaangas at pinakamakulit sa court at siga pagdating sa basketball. Wearing jersey number 10 with a 6'3" height, Mr. Sakuragi! Wow! Ay! Baklat mo! Kiss lang eh. Ay. Aray ko. Bira. Yan. Bravo. Sige. Kakuha ka. Sige. Baklat mo. Ganun sila. Oy! Iba yan. Mali. Once again, bigyan natin ng sama sa kapupuan ng mga team! Music po. Karami. Ayun na. Narito na. Hawak na yun. Team Black Mama, pinipahard daw. Kaso Black Mama, para kay Big Man. Dulalia with a drive, pop and the shot. It's a good shot. Iba na ba by number 1? Paso Alfonso. Dito na si Big Man with a 7-footer. Paso Alfonso with a 3. Umaaray. Sadya mo dito, last by 2. Pero na kanino kay Pogi. Number 10. Uy! It's a good shot for jersey number 1. Ayan na! Ay! Tinaka ni Big Man. Uy! Na kanino? Eto na si Sakuragi! Dadakdak na! Bang! Tinitigan ko. Kinembot ko. Bacha! 3 points! Grabe yun. Alfonso. Jinx gave it the ball. Pass to Big Man. It's a good shot. Inbound. Pass to Black Mamba. Black Mamba. Oy! Sakuragi with a shot. No good. 5. Mga kids. Kiss! Mamaya. Sige. Go. Sir Sakuragi, pumeso na, pinasa, tira, pasok! Hawak ko sa wala na, iba na yun. Mr. Sakuragi, pinalik kay James King. Uy! Ganda pass, pop, and the shot! Bang! Ayan na, masyado. Ang tunay na masarap. Uy! It's a good shot! Score si Black Mamba. To Sakuragi. It's a good shot! Mapapahulala sa gilid mo. 10 seconds na lamang na lalabi. 5 seconds. Oy! Buzzer na lang yan. Saan ba tatalin? Sige, diretso mo. Sige. Kaya pa? Boom! End of our first
first. The number 9. Sakuragi. 3 ball! Ayan na! Nalito na! Oh! 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 Nakalito ko talaga! Number 12! Sige! Oh! Oh! Wow! Pasok! Ayan na! Aray ko po! Shy type lang. Oh, 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 oh. Sige, baho daw. Aray ko, baho daw. Oh, oh. Nakakuha. Talaga? Dire-diretso, dire-diretso. Pasok. Change. Sige, hawak ni Black Mamba ang bola. Black Mamba pa rin. Uy! Nagcha-check ball! Kay Black Mamba pa rin ang bola. Sa kanya, laban sa Big Shomai. Eto na! Big Shomai, kakain na! Huwag kang harang dyan, Miguel! Tumira! No good! Harang! Technical run sa SK yan! Kay Black Mamba, uy! Lamang ang Team Sakuragi. Uy! Kaya na! Ba! Oh! Oh! Ay! Black Mamba pa rin yung bola. Oh! Oh! Big Shomai! Oy! Oy! Huwag mo ipalaman! Ah! Ah! Walang ball! Ah! Leg! Tama! Ah! Aray ko po! Sige! Uy! Padyaw! Oh, eto na! Oh, wala na! Sotin mo! Team Sakuragi yan! Wow! Ikaw si Mr. Sakuragi ngayon! Ano sabihin mo? Ay! I see the pictures. 844! Black Mamba! Talaga? Di ba may babandita niya? Bye. Mario, let's go again. Mario, 2, yan na, Mr. Sakuragi. Oh! 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 Paano yung pagkayaan? Uy! Uy! Uy!
10,